하나님 Le 감사합니다. damos gracias a Dios. 저희들의 찬양과 기도 속에 하나님 영광을 받으신 줄 압니다. Creemos en que ya has recibido toda la honra a través 이제 de nuestro 저희들이 coro 하나님 말씀 받겠습니다. y ahora queremos recibir tu palabra. 우리 개인이 살게 하옵소서. Te pido que podamos 우리의 salvarnos a 가정이 nosotros 살게 mismos 하옵소서. como individualmente, 참으로 시대 살리는 증인들이 되게 que 하옵소서. podamos salvar a nuestra familia y 주님의 esta 그 época 언약이 también. 성취되는 증인들이 되게 Y que 하옵소서. seamos los testigos de ti. 예수 그리스도 Y 이름으로 oramos en el 기도합니다. nombre de Jesucristo. 아멘. 자, 우리 여러분이 잘 아는 마태복음 16장 16절부터 19절에 보면 Ya ustedes saben bien, ¿no? Mateo capítulo 6, 베드로가 16. 고백을 하잖아요. Pedro confesó esto. 예수가 그리스도라는 고백을 하는 ¿Qué 거예요. confesó? Jesús es el Cristo. 그리스도라는 고백이요. Eso fue confesión. 예수님이 제자들에게 물은 거예요. En ese momento Jesús les preguntó a sus discípulos. 이 제자들이 3년을 예수님 따라다닌 거거든. Los discípulos estaban siguiendo a Jesucristo por 3 años. 그 새삼스러운 질문을 한 거죠. Pero de repente Jesucristo les preguntó esto. 사람들이 나를 누구라 하느냐? ¿Y cómo, qué, las personas qué dicen sobre mí? 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Y ustedes cómo piensan? ¿Quién soy yo? 아니 부부가 30년을 살아놓고 갑자기 당신 나 알아? 이렇게 물으면 어떻게 Y por 되겠어요? ejemplo, una pareja ha vivido como por 30 años juntos y un día esposo le pregunta a su esposa como, ¿quién soy yo? ¿Tú sabes? ¿Me conoces? 남편이 당신 내가 누군지 알아? Esposa y amor, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Me conoces bien? I don't know. 그러면 골치 아픈 거. En ese momento, si la esposa dice que no sé, en ese momento esta pareja va a tener problema, ¿no? 그냥 아는 줄 알고 산 거예요. Es que mucha gente vive así, pensaba que se conocen bien. 우리가 그렇게 신앙생활 하고 있다니까요. Ahora muchos cristianos también están teniendo este tipo de fe. 30년 교회 다녀놓고도 그리스도가 누군지도 Aunque han ido a la iglesia por 30 años, pero no conocen 그냥 bien 교회 다니는 quién 거예요, es 교회 Jesucristo. Solo han ido literalmente a la iglesia. 그냥 교회 다니는 것은 religious life라고 그래요. Ir a la iglesia es la vida religiosa, nada más. 그 어떤 사람들 보면 그냥 교회도 안 나가고 그리스도도 뭔지도 모르면서 십자가 이렇게 걸고 다니면 되는 줄 알고 십자가 걸고 다녀요. Mucha gente solo van a iglesia, pero sin conocer a Cristo, pero poniéndose un collar de cruz. 여기다가 마리아 Y pulsera 걸고 다니고 de María, de 여기다 esta, 반지에 십자가 큰 거 해요. y también se ponen los anillos de cruz sin conocer a Cristo. 주님이요, 너 정말 다 아냐? Pero aquí Cristo le preguntó, ¿quién soy yo? ¿Tú me conoces? 우리가요 그분을 아는 만큼 그분을 누리는 거예요. Cuanto más conocemos a Jesucristo, más podemos disfrutar su poder. 서로를 신뢰하게 돼요. Así podemos creer en Jesucristo más. 내가 처음 만났다. Por ejemplo, yo la encontré por primera vez. 저 사람이 누구지? ¿Quién es ella? 좀 조심스러워요. Yo tengo que cuidarme, ¿no? 알면 알수록 믿을 수 있어요. Pero cada vez que yo conozco más a ella, yo puedo como abrir mi corazón, ¿no? 내 차 키도 맡길 수 있고, Yo puedo como dejar mis llaves a ella. 우리 집 키도 맡길 수 있고. Y a veces yo puedo como dejar mi llave de mi casa 여러분, a ella. 그리스도 알아야 돼요. Tenemos que conocer a Cristo. 교회 다니면 안 돼요. Ir a la iglesia no significa nada. 그리스도 모르고 교회 다니까 계속 문제 오는 거예요. Mucha gente tiene muchos problemas porque solo 여러분, van a 온 iglesia 세상에 sin conocer 문제 a Cristo. 계속되고 En el mundo hay muchos problemas. 계속 실패 계속되고요. En el mundo hay muchos fracasos sin cesar. 그렇죠. ¿Me explico? 여러분 정말 끝없이 타락하고 있잖아요. Y hay mucha corrupción también. 그 배후에 누가 있습니까 지금요? Detrás de esto, ¿quién está trabajando? 다 착하게 살고 싶어요. Todo el mundo quiere vivir de una manera 난 bondadosa. 악하게 살 거야. 악하게 살다 지옥 갈 거야. 그런 거 하나도 없어. Nadie dice, yo voy a vivir de una manera malvada. Nadie dice esto, ¿no? 교도소에 가서 물어봐 보세요. Pregúntale a los prisioneros en cárcel. 처음부터 나는 원래 악하게 살기로 마음 먹었어. 이래서 아무도
없어. Nadie dice que desde el principio yo decidí vivir mi vida de una manera malvada. 자기도 No. 모르는 상처를 갖고 산 거예요. Entonces, ¿qué tipo de problema tienen? Ellos tienen heridas pasadas inconscientemente. 앵거 분노를 만들었고 Y esto crea rencor en su corazón. 자기도 모르게 답답하니까 막 술 마시고 마약하고 해서 애딕션이 오는 거예요. Entonces, sin querer se caen la adicción. 여러분 자기도 모르게 Sin querer. 부부가 결혼할 때 정말 서로 사랑하고 싶었을 거 아니에요. Cuando una pareja se casa, en ese momento un hombre y una mujer querían como amarse mucho, ¿no? 근데 자기도 모르게 화가 나면 막 때리고 그래서 막 어떤 사람 막 총으로 쏘기도 하고 죽기도 하고 그래. Pero sin querer, de repente, no puede controlar rencor, por eso a veces se pegan o a veces se matan. 교도소에 가면 별 사람 다 있어요. En cárcel hay varios tipos de personas. 알고 있어야 됩니다. Ustedes tienen que saber de 내가 esto. 왜 그랬는지 모르는 Ellos no saben por qué yo hice eso. 사람들이요. 진짜 막 우울증, 디프레션. Y también mucha gente tiene depresión. 나는 그렇게 살고 싶지 않았는데. Yo no quería vivir de 늘 esta 외로워요. manera, pero me sentía solo. 늘 힘들어요, 인생이. Me sentía muy duro, 내 원하는 대로 되는 게 없어. doloroso, no podía controlar mi vida. 그러니까 분노가 더 생기는 거야. Así como se creó rencor 돈 벌면 되는 naturalmente. 줄 알아요. Y también mucha gente piensa que el dinero es todo. 그게 돈 벌어갖고 마약하고. Así gana mucho dinero y compra drogas. 돈 벌어서 딴짓하고 돌아다니고. Y así gana mucho dinero y hace otras cosas 반드시 malas. 알고 있어야 됩니다. Tenemos que saber de 이 esto bien. 배후에 사단이 있다는 거예요. Detrás de aquí, Satanás está trabajando. 창세기 Génesis 3장 1절부터 3, 5절에 1 al 5. 첫 인생 아담과 하와를 속인 겁니다. Satanás les engañó a Adán y Jabá, quienes eran la primera persona. 지금도 계속되고 있어요. Y ahora Satanás sigue trabajando. 여러분 이사야 Para engañar. 60장 1절 2절. Isaías capítulo 60, 1 al 2. 온 땅을 흑암이 덮을 거라 그래. La oscuridad va a cubrir por todas las partes del mundo. 그럼 여러분이 교회 열심히 다니면 church life. 교회 열심히 다니면 마귀가 이게 두려워하는 줄 아세요? Entonces, si uno va a iglesia, en ese momento Satanás va a tener miedo de esa persona. 교회 열심히 다니지 말라는 얘기가 아니에요. No estoy hablando que no tenemos que ir a la iglesia. 그 교회의 주인 되신 그리스도를 알아야 돼요. Estoy hablando de que tenemos que conocer Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia. 여러분이요. 이거 모르면요. 여러분이 뭐 십자가 아무리 뭐 목걸이 걸고 다녀도 소용없어. Sin conocer a él no tiene significado como collar de cruz, anillo de cruz. 막 미러클을 체험해도 소용없어요. Aunque una persona ha experimentado un milagro de Dios, 사단이 no 두려워하는 tiene 건 딱 significado. 하나입니다. Satanás solo tiene miedo de 예수가 그리스도로 오셨다는 Jesús. El hecho de que Jesús vino al mundo como Cristo. 무식한 베드로가 깨달은 거예요. Pedro no era intelectual, pero se dio cuenta de esto. 사람들이 나를 누구라 하느냐? ¿Quién soy yo? ¿Cómo 예수님, dicen que 사람들이 quién soy 예수님 yo? 보고 세례 요한이라고 그래요. Jesús, mucha gente dice que tú eres Bautista Juan. 세례 요한이 무슨 메시지 했는지 아세요? ¿Ustedes saben qué tipo de mensaje dio Bautista Juan? repent, otherwise God will punish you. Tenemos que arrepentirnos, si no vamos a recibir la justicia. You are Así. sinner. Tú eres pecador. 그게 세례 요한 메시지. Eso fue el mensaje de Bautista Juan. 리걸리즘입니다. Eso se trata de legalismo. 어떤 사람이 예수님 보고 엘리야라고 합니다. Y también dijo, Jesús, otras personas dicen que tú eres Elías. 막 power, wonders. Se trata del poder increíble. 그 어떤 교회 가면요, 막 2시간 세상에 꽝꽝꽝꽝. Si vamos a algunas iglesias, los pastores solo como 해수 막 이러고. así, como alaban a Dios de esta manera. 그리고 그리스도 얘기하면 졸고 있어요.
Pero después de alabanza, cuando empezó a hablar de Jesucristo, todo el mundo está durmiendo. 한국에 그 엑소시즘 하는 그 무당들이 샤먼들이 그거 했거든요. En Corea, chamanismo, entonces psíquicos o brujas, antes lo hacían para quitar los demonios. 귀신 나가는 것 같아요. Sí, parece que los demonios se No. fueron, pero de verdad no. 더 큰 귀신이 들어와서 힘없는 귀신. ¿De qué se trató? Se trató del hecho de que otro demonio que tiene más poder está echando, está como 귀신도 레벨이 있어요. corriendo un demonio débil. 예. Entre demonios 원래 también 귀신이 hay 타락한 niveles. 천사들이거든요. Los demonios son ángeles corruptos, ¿no? 예. 그래서 레벨이 있다니까. Pero entre ellos también hay 귀신이 niveles. 하는 짓이 다 곳곳마다 달라요. Entonces, cada demonio tiene su propio trabajo, entonces trabaja de una manera diferente. 미국에 와서 하는 귀신 따로 있고 Hay demonios que trabajan aquí en Estados Unidos 한국 가서 일하는 귀신 따로 있고 y también hay demonios que trabajan en Corea. 저 중남미에 가서 일하는 귀신. Y también hay demonios que trabajan en los países hispanos. 요게 가정을 깨고 Pero este demonio siempre quebra la familia y 엄한 iglesia 짓을 다 하는 거예요. y hace cualquier cosa. 여러분 그리스도 왜 오셨냐? Entonces, ¿por qué Cristo vino al mundo? 정말로 깨달아야 됩니다. Tenemos que enterarnos de esto bien. 그리스도는 세 가지 권세를 갖고 오신 겁니다. Cristo vino con 3 autoridades, 프리스트, como sacerdote, 프라펫, como profeta, 킹. como rey. 여러분 이 세 가지가 다예요. Estos 3 son todo. 예수는 이름, Jesús es el nombre, 나를 구원했다는 새 이름. que significa yo soy salvo y Él va a salvarme. 그리스도는 Y Cristo 권세. se trata de la posición o autoridad. 여러분 이름이 중요한 게 아니에요. Entonces, el nombre no es importante. 오바마 이름, Obama, por ejemplo, es un nombre, ¿no? 예. 트럼프 이름. Trump también es un 그들이 nombre. 왜 중요합니까? Pero ¿por qué ellos son importantes? 미국의 대통령이란 권세를 갖고 있는 거예요. Ellos tienen autoridad como presencia, 그 예수, presidencia. 지저스. Por eso Jesús es el Cristo. 우리 교회도 지저스 많아. Dentro de nuestra iglesia también hay personas que tienen el nombre Jesús, ¿no? 저기도 지저스 있고. Aquí, allá, Jesús, ¿no? 여기도 지저스예요. 호세, José, 헤수스. Jesús. 그거 다 지저스예요. Significa. 근데 만일에 지저스란 이름은 쓸 수 있어. Sí, podemos usar el nombre Jesús. 근데 그 이름 쓰고 지저스가 누군지도 모르면 골치 아프지. Pero el problema es que mucha gente solo usa el nombre, pero no sabe el significado de Jesús. 근데 그리스도라는 이름을 쓸 수는 없어요. Pero nadie puede usar la posición, la autoridad de Cristo. 왜냐? ¿Por 그리스도는 qué? 권세거든. Cristo se trata de la 내가 autoridad. 이름을 My name is President 그러면 어떻게 돼요? Por ejemplo, si yo digo, mi nombre es presidente, ¿tiene sentido? 그럼 my goodness stupid 이런데 Van a decir, oh my God, My son's name es is estúpido. President. 그리스도는 권세예요. Cristo significa autoridad. 세 가지 권세를 가진 겁니다. ¿De qué autoridad? 여러분의 tres 죄와 autoridades. 저주를 해결한 겁니다. Primero, Él resolvió mi pecado, mi maldición como sacerdote. 그분이 십자가에 죽으면서 사탄의 여러분 모든 죄와 저주를 끝낸 거예요. Muriendo, terminó todos mis pecados y maldiciones en la cruz. 여러분이 하나님 만나고 싶어도 하나님 어디 계신지 모르잖아요. Y también queremos encontrar a Dios, pero no sabemos dónde está Dios. 그분이 길이 되신 겁니다. Pero Cristo es como profeta. 아무리 먼 Ahora 길도 길을 알면 가잖아요. Es mi camino, me enseña a dónde tengo que ir. 근데 길을 모르면 헤매요. Si una persona sabe la calle bien puede ir, pero si no va a vagarse. 하나님이 어디 있는지도 몰라. Y así mucha gente no sabe dónde está Dios. 그럼 막 소리를 질러요. Solo grita así. Dios, Señor, ¿dónde está? Por favor, ven a mí. Yo estoy dentro de ti. Yo estoy dentro de ti. Como Emmanuel. Cuando me aceptas, yo estoy en ti. 그분이 길이 되신 거예요. Jesús es mi 그리고 camino. 내 속에 임마누엘 하신 거예요.
y también está en mí como Emmanuel. 아멘. 여러분 정말로 알고 있어야 돼요. Tenemos que saber, conocer bien esto. 이때 사탄의 권세가 무너지는 거예요. Y en ese, cuando sabemos bien, conocemos bien estos dos, en ese momento la autoridad de Satanás va a 사탄의 quebrarse. 권세를 무너뜨린 것을 왕의 권세라고 하는 거예요. Y el hecho de que Cristo quebró la autoridad de Satanás es la autoridad, se trata de autoridad de rey. 여러분 진짜 깨달아요. Tenemos que enterarnos de esto. 교회는요 참된 이 true church. Y por ejemplo, la verdadera iglesia 베드로에게 예수님이 그런 말을 했어요. le preguntó, le dijo a Pedro, Jesús, 내가 그리스도라는 걸 알았구나. tú conoces, tú sabes que yo soy Cristo. 너는 복을 받은 자다. Tú eres bendecido. 내가 너를 반석과 같이 세울 것이다. Yo voy a levantarte como roca. 그리고 그 위에 내 교회를 세울 것이다. Y sobre tu roca yo voy a levantar mi iglesia. 여러분을 통해 교회를 세운다는 거예요. Eso significa que a través de nosotros Dios va a levantar la iglesia. 순간 여러분은 반석이라 와. Cuando Cristo está dentro de nosotros, ya somos roca y somos iglesia. 왕은요, 막 망치로 해머로 깨지 않는 이상 안 깨져. Aunque una persona como golpea la roca no se quebra, ¿no? 그 위에 교회를 세운다. Entonces Dios quiere levantar una iglesia sobre esta roca. 하나님이 여러분의 인생을 붙잡아 가신다. Eso significa que Dios va a guiarnos 여러분의 모든 nuestra 죄와 vida. 소원을 끝내신 겁니다. Cristo terminó todas nuestras maldiciones y pecados. 그분이 나와 함께 하시는 거예요. Este Cristo ya ahora está conmigo. 네 앞에 사단의 권세가 무너지는 것이다. Enfrente de ti la autoridad de Satanás va a quebrarse. 그거 체험해. Tenemos que experimentar esto en persona. 교회라고 말할 때는 Por eso cuando 여러분 개인의 교회 퍼스널 처치. uno habla de iglesia, hay unos tipos de iglesia. Primero, 여러분의 집이 처치예요. 홈 처치. la iglesia personal, cada uno es la iglesia personal. Y también nuestra casa es la iglesia familiar. 교회에서 예배하고 집에 가서는 맨날 싸우고 맨날 막 이러면은 그게 집이에요? 그게 지옥이지? Si uno ofrece el culto en la iglesia y en la casa siempre se pelea con su esposa o con sus hijos, ¿esto es la iglesia? No. 그 집에 그리스도가 함께. En su casa, Cristo tiene que como dominar. 여러분의 살아가는 삶에 하나님은 계속 증거를 주신다는 거예요. En nuestra vida cotidiana, Dios nos va a dar evidencias en mi familia, en mi vida personal. 여러분은 그래서 증인, witness. Entonces, así vamos a levantarnos como testigos y vamos a ser usados como testigos de Dios. 내가 실패했어. Aunque yo carezco 내가 가진 게 없어. y también yo tengo fracasos, 베드로요. como Pedro. 진짜 배운 게 없어. Pedro no había estudiado nada 예수님 3번씩이나 부인 줬던 행세. y no era intelectual y también negó a Jesucristo 3 veces. Pablo 교회를 핍박했습니다. perseguía las iglesias muchos 요셉 y José 교회로 팔려간 거예요. se fue a Egipto como esclavo 그것도 형제들한테. y sus hermanos le vendieron. 얼마나 깊은 상처가 되겠습니까? Cuán profundo de herida tenían ellos. 하나님이 상처가 있으면 나이 다 죽일 거야 이잖아. Y mucha gente si tiene herida profunda quiere decir como yo voy a matar a esta persona. 이래갖고 총 들고 그냥 학교에 가서 쏴대는 놈들이. Así mucha gente con la pistola mata de verdad, asesina a otras personas. 정신 문제가 아니고 Eso no simplemente se trata de la enfermedad mental. Detrás de esto, Satanás está como engañando a ellos. 여러분 그거 깨달아요. Tenemos que enterarnos de 왜 esto. 우리 집이 이렇게 어려워? ¿Por qué mi familia tiene problema? 못 배웠어요? ¿Porque mis padres no han estudiado bien? ¿Mucho? 뭐 가진 게 없어서요? ¿Porque mis padres no tienen nada? 열심히 안 살았어요? ¿Porque mis padres no han trabajado duro? 내가 보기에는 이 스페니시 피플이
No. 예, 스페셜티도 있고 열심히 살아요. Por ejemplo, cada uno trabaja duro, ¿no? Teniendo especialidad. 옛날에는 한국 사람 열심히 산다고 그랬거든. Antes mucha gente decía que como los coreanos trabajaban muy, muy duro. 지금은 한국 사람 일하는데 다 스페니시가 있어요. Y ahora mucha gente dice que los hispanos trabajan muy, muy duro. 그만큼 여러분은 갖고 있어요. Y entonces les digo, mucha gente trabaja duro. 근데 왜 안 될까요? Pero ¿por qué tiene problema? 왜 나는 자꾸 문제가 올까요? Porque yo siempre tengo problema. 왜 내 가정에는 갈등이 계속? Porque siempre mi familia tiene problema. 도대체 온 세상의 교회가 왜 자꾸 문을 닫아요? Porque todas las iglesias del mundo están cerrándose. Es que Satanás, que es invisible, está engañando. 이게요, power of darkness. Satanás está usando el poder de oscuridad. 자꾸 답답해지는 거. 어두워. Y por eso mucha gente pueden experimentar el 그러나 poder de oscuridad. 빛이 들어오면 어두움 무너지는 거. Pero cuando venga la luz, la oscuridad se huye. 아멘. 우리가 이렇게 같이 모였어요. Por ejemplo, estamos aquí todos juntos, 템플 ¿no? 철치라고 하는 거예요. 템플. Somos iglesia de templo. 이 그리스도의 비밀을 가진 모든 세상의 사람들을 하나요, 교회요, 유니버스 철치라고 그래요. Y también las personas que creen a Cristo, en Cristo, son la iglesia universal. Es la iglesia del todo el mundo. 여러분, 정말 여러분을 통해서 하나님은 계속 증거를 보이셔야 돼요. Dios tiene que darles a ustedes testimonio. 여러분 자신이 교회요. Testimonios para que podamos levantarnos como testigos. 그분이 함께 하신. Nosotros mismos somos 여러분의 가정이 교회요. somos la iglesia y mi familia es la iglesia familiar. 하나님이 축복하는 증거가 그 가정에 시작돼요. Entonces tenemos que experimentar la bendición que Dios nos da en mí, a mí y también a mi familia. 근데 왜 안 됩니까? Pero ¿por qué mucha gente no puede 계속 experimentarlos? 사단이 막는 거예요. Es que Satanás está trabajando 여러분요, para engañar. 물은 다음에 안 준비 안 해놓으면 저 장로님 옷 벗겨서 내가 닦을 거예요. Y luego, si el anciano no prepara el borrador, yo voy a usar tu ropa para borrar. 어세 장로님. José, 장로 anciano 가르치세요. José y anciano elegido rey también. 여러분, 물은 위에서 이렇게 아래로 흘러가요. Por ejemplo, el agua se corre desde arriba hasta abajo, ¿no? 그냥 있어도 흘러가는 거예요. Aunque deja el agua, se corre así, That's natural. naturalmente. Esto es algo natural. 근데 뭔가 이게 딱 막혀버렸어. Pero cierta razón está bloqueada. 그럼 물이 못 가요. En ese momento el agua no puede como fluir. 요거만 치워버리면 돼. La única cosa que tenemos que hacer en ese momento es quitar este 요 obstáculo. 막힌 게 뭡니까? ¿Qué es este obstáculo? 그냥 프라브럼이 아니라는 거예요. Esto no es un problema simple. 그냥 갈등이 아니라는 Esto 거예요. no es un conflicto simple. 그 배후의 사단, Atrás de esto está Satanás. 이것만 무너지면 그냥 흘러가게 Pero 됐어요. cuando se quita este obstáculo, el agua va a correr, va a fluir naturalmente de nuevo. 그렇죠. ¿Me explico? 여러분 개인이 참 교회로 서야 돼요. Entonces, primero, nosotros mismos tenemos que levantarnos como iglesia personal, verdadera. 우리 한마음 교회가 참 교회로 서야 Y 돼요. también nuestra iglesia, One Man Church, tiene que ser una iglesia verdadera. 얼마나 많은 정말 중요한 계획을 하나님이 가지고 이 교회를 세웠는지. Dios levantó a nuestra iglesia con algún propósito. 세 가지 붙잡으세요. Tenemos que entonces 교회는요, aferrarnos 오직 그리스도, a tres only cosas. Christ. Primero, todas las iglesias tienen que aferrarse a solo Cristo. 그래야 사탄의 권세가
꺾이는 겁니다. En ese momento podemos como quebrar la autoridad de Binding up Satanás. Satan. Eh, 이 사탄이 destroy. en ese momento Satanás va a destruirse. 여러분의 집안에 흑암이 꺾여야 돼요. En ese momento la oscuridad de nuestra familia va a quebrarse. 늘 우상 숭배하고. Cuando nos aferramos a 우리 solo 스페니시 Cristo. 피플들도 보면요. 귀신 섬긴 게 너무 많아. Siempre todo el problema se trata de la idolatría, ¿no? 우리 한국 사람들이 그랬거든. Y los hispanos 저 también, 일본. muchos hispanos como idolatran 길거리에 지나가다가 a demonio. 예를 a 들어서 otras 뭐 cosas. 토끼가 뛰어갔어. Y por ejemplo, en Corea también, un conejo se fue, por 근데 하루 ejemplo. 종일 뭐가 잘 돼. Y también, después de ver el hecho de que un conejo se 어, fue, He's my God. hoy yo de verdad, he trabajado bien, 그리고 como 토끼 sin 모양을 problema. 만들어서 집에다 놓고 또 빌어요. En ese momento esta persona hace una estatua de conejo, es que piensa que este conejo me dio la suerte, una 스페니시들 suerte. 봐요. Y así idolatra estatua. 캐톨릭이 심어준 게 Y 뭡니까? los hispanos también, como, ¿qué tipo de catolicismo 캐톨릭은 여러분은 tienen? 구원받았다고 안 가르쳐요. El catolicismo no enseña a ustedes como que ustedes son salvos. 예수 믿고 Primero tenemos creer en Jesucristo. 착한 일 많이 해야 돼. En catolicismo ustedes tienen que hacer buenas obras. 또 죄지면 신부님한테 가서 용서 빌어요. Si se caen de nuevo en el pecado, tienen que confesar su pecado en 내가 frente de 구원받은 확신이 없어. sacerdote. 내가 구원받은 확신이 없어. Entonces, cada uno de catolicismo no tiene seguridad de salvación. 더 중요한 거. Lo más importante, 그리스도를 모르니까 ellos no conocen a Cristo. 막 마리아 이름으로 기도하고. Por eso oran en el nombre de María. 예. 그리스도는 아직도 마리아의 품 안에 있는 애기라. Entonces, Cristo es un bebé que está en el abrazo de María en catolicismo. 여러분 창세기 3장 15절은 뭐라 했습니까? Pero, como dice Génesis capítulo 3, 15, 여인의 후손이 뱀을 밟는다 그랬어요. el descendiente de la virgen, de la mujer, va a quebrar la autoridad de Satanás. 그 여인이 아니고 Esto no se trata de la virgen, de la offspring mujer. of the woman. Se trata del descendiente de esa mujer. 전부 마리아가 뱀도 밟고 있어 마리아가. Pero cuando vamos a los países hispanos, siempre María está como aplastando la cabeza de Satanás. 사탄은 여러분을 교회 수십 년 다니고도 그리스도만 모르게 하면 돼. Entonces, Satanás trabaja así, como engañosamente, no se engaña de esta manera. Aunque uno ha ido a la iglesia por muchos años, Satanás le engaña para que no conozca a Cristo. 그러면요 계속 문제 오는 거예요. Así, esta persona siempre va a tener 내 problemas. 안에 계신 그리스도가 누구인지. Ellos no saben quién es Cristo que está en mí. 나는 저주 끝났어요. Tenemos que saber mis maldiciones ya han terminado. 사탄은 그리스도의 머리를 밟아버린 거예요. Satan defeated, crushed Satan. Right? His head was broken. Cristo- already. Sí, Pastor Amen. Lee dijo al revés. 진짜 여러분 붙잡아야 돼요. Entonces tenemos que aferrarnos a esto. I'm not alone. Yo no soy sola, He's in me. estoy sola. Él está en mí. 여러분은요 그분을 이제는 어떻게 enjoy. Tenemos que, desde ahora tenemos que 그게 disfrutar only prayer입니다. esto. Viene de la oración sola. Enjoying His power. A través de la oración podemos 이 disfrutar 파워는 el poder 그냥 de 파워가 Dios. 아닙니다. 그리스도의 권세에서 오는 파워예요. El poder de la autoridad de Cristo. 그냥 파워가 아니에요. Eso no se trata de la 위로부터 autoridad 오는 파워예요. simple. Esto se trata de la autoridad que viene del cielo. 그래서 그리스도 그런 거예요. Por eso Cristo dijo esto. 내가 하늘과 땅의 모든 권세 갖고 있다. Yo tengo todas las autoridades del cielo y de la tierra. 왕은 왕의 권세에서 나오는 파워가 있어요. Por ejemplo, un rey tiene un poder como rey, ¿no? 그렇죠. ¿Me explico? 조그만 비즈니스 하는 사람은
그 비즈니스 하는 그 권세를 가지고 있는 파워가 있다고. Si un dueño también tiene, un dueño que opera un negocio, también esta persona tiene una autoridad para controlar su propio negocio. 우리의 파워는 사람이 주는 파워가 아니에요. Pero nuestro poder, nuestra autoridad no se trata de autoridad mundana. 사탄의 머리를 박살낸 그리스도의 권세로 얻는 파워. Nuestra autoridad se trata de autoridad de Cristo que con la que podemos aplastar la cabeza de Satanás. 여러분이 기도할 때 In the name of Jesus Christ 그 말이 어마어마한 말이에요. Cada uno ora como en el nombre de Jesucristo, ¿no? Esto significa mucho. In the name of Christ. En el nombre de Jesucristo. That means authority and power coming from, His throne. Eso significa que las autoridades y los poderes vienen del reino del cielo. Del 여러분이 cielo. 그 이름을 안 써봤으니까 그러죠. Pero ustedes no han usado esta autoridad. 진짜 믿고 In the name of Christ 할 때 귀신도 쫓겨가는 거예요. Cuando creemos verdaderamente en esta autoridad y oramos, en ese momento los demonios también van a huirse. 아시겠습니까? Me explico. 여러분이 그 권세를 가지고 있는 거예요. Ustedes tienen este tipo de 여러분 autoridad. 조금만 기도하면 돼요. La única cosa que tenemos que hacer es orar un poquito 그리스도 이름으로. en el nombre de Jesucristo. 지금까지 너희가 기도하지 않았다. Hasta ahora ustedes no han orado en la 그러나 Biblia, 기도해라. dice. Pero desde ahora oren. 요한복음 16장 24절. Juan 16:24. 내 이름으로 기도해라. Oren en mi nombre. That's the privilege. Esto es privilegio. I can utilize His authority. 예. 특권, privilege. Eso se trata de privilegio. 아멘. 그때 여러분에게 영적인 파워가 생겨요. En ese momento podemos tener un poder espiritual. Spiritual power. El poder espiritual. 그 서밋이라는 단어가 뭐예요? 힘이 있다. Y la cumbre espiritual. La cumbre significa tiene poder. 여러분 정말로 기도할 때 O cuando oramos. 하나님은 여러분을 통해서요 계속 사람이 살아나게 만들어요. 온 이반질리즘. Dios va a salvar a otras personas a través de mí. 아멘. Solo evangelización. 사람들이 내게 와요. Mucha gente se acerca a mí. 제가 어떻게 다민족 사역을 했겠어요? Cuando yo empecé a ministerio multiétnico, 사람들이 오는 거예요. solo la gente 난 se acercó a 그리스도만 mí. 얘기해줬어요. La única cosa que yo hice es confesar y declarar, proclamar 근데 귀신들이 다 Cristo. 쫓겨가는 거예요. Pero los demonios se fueron 마약 중독한 사람이 살아나는 거예요. y los alcohólicos y las personas que estaban en 공부 잘하는 adicción, 엘리트가 adictos a 우울증에 droga, 시달리고 있어요. podían recuperarse. 그 우울증에 그리스도를 말해줬어요. Y los intelectuales que tenían depresión también después de aceptar a Cristo 근데 se 살아나는 recuperaron. Y así mucha gente se restauraron y se recuperaron. 그렇게 세워진 게 한마음교회. Y así nuestra iglesia se levantó. 여러분들이 여러분 같이 중요한 사람들 그래 만난 거예요. Y también yo así he encontrado a ustedes de esta manera. 여러분이 가는 곳마다 중요한 사람을 하나님 만나게 해요. Vayan donde vayan, Dios nos va a permitir un encuentro muy importante. 아멘. 여러분 자신이 교회예요. Entonces, ustedes sí mismos son 여러분의 iglesias. 가정이 교회입니다. Su familia también es una iglesia. 우리 모두가 교회예요. Y todos nosotros también son iglesias. Only Christ. Solo Cristo. 아멘. Only prayer. Solo la oración. Only evangelism. Solo la evangelización. 하나님의 축복입니다. Estos son las bendiciones de Dios. 하나님 감사합니다. Le damos gracias a Dios 우리 안에 우리 가정의 모든 영적 문제가 무너지게 하옵소서. que todas las autoridades que estaban trabajando en mi familia se quiebren. 우리를 세상 살리는 증인으로 세워 주옵소서. Que seamos testigos para salvar el mundo. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘.